ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada ki jai. Jai Vishnupada Paramahamsa Parivrajika Acharya Ashtottara Shata Shishimat Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Srila Prabhupada ki jai. Jai Vishnupada Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj ki jai. Jai Vishnupada Srila Sachidananda Bhakti Vinoda Thakur ki jai. Jai Vishnupada Vaishnava Sarva Bhauma Shiv Jagannath Das Babaji Maharaj ki jai. Jai Shri Rupa Sanatana Bhatta Raghunath Jiv Gopal Bhatta Sargunath Sat Goswami Prabhu ki jai. Namacharya Shri Haridas Thakur ki jai. Prema se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Shri Shri Radha Krishna Gopagopinath Radha Kunda Shyamakunda Giri Govardhana ki jai. Shri Mayapur Dham ki jai. Vrindavan Dham ki jai. Gandhamaya ki jai. Jamunamaya ki jai. Bhakti Devi ki jai. Tulsi Devi ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Shri Harinam Sankirtan ki jai. Radharaj Srimad Bhagavatam ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaura Premanande Hari Hari Ho. Om Ajnanatirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuranmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sutta Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निज नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशतारिणे आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावलिभ्यो च विसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते श्री चैतन्य चंद्राय नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वेदरामायणे चैव पुराणे भरते तथा अदावन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणे परमानन्दमाधवम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, 12th chapter, text 35. Srimad Bhagavatam, skanda ketiga, bab 12, sloka 35. Chaturhotram karma tantram Chaturhotram karma tantram Chaturhotram karma tantram Chaturhotram karma tantram Upavedanayai saha Upavedanayai saha Dharmasya padaschatvaras Dharmasya padaschatvaras Tathaiva shrama vrittayah Tathaiva shrama vrittayah Chaturhotram karma tantram Chaturhotram karma tantram Upavedanayai saha Upavedanayai saha Dharmasya padaschatvaras Dharmasya padaschatvaras Tathaiva shrama vrittayah Tathaiva shrama vrittayah Chaturhotram karma tantram Upavedanayai saha Dharmasya padaschatvaras Tathaiva shrama vrittayah Chaturhotram karma tantram Upavedanayai saha
Chatvaram Truhotram karma tantram Mahesa Chataram Vedamayasa Chaturhotram karma tantram Chatur, four, hotram, paraphernalia for sacrifice, perlengkapan untuk korban suci, karma, action, perbuatan, tantram, expansions of such activities, pengembangan dari kegiatan seperti itu, upaveda, supplementary to the Vedas, tambah-tambahan bagi kitab-kitab Veda, naya, by logical conclusions, dengan kesimpulan logis, saha, along with beserta dharmasya, of religiosity, mengenai keagamaan, pada, principles, prinsip-prinsip, chatvara, four, 4, tatha eva, in the same time, dengan cara yang sama, ashrama, social orders, golongan sosial, vrittaya, occupations. kewajiban. The four kinds of paraphernalia for conducting the fire sacrifice became manifest: the performer, the chanter, the offerer, the fire, and the action performed in terms of the supplementary Vedas. All the four principles of religiosity, truth, austerity, mercy, and cleanliness, and the duties in the four social orders, all became manifest. 4 jenis perlengkapan untuk melaksanakan korban suci terwujud. Pelaksana yang mengucapkan, yang persembahkan, api, dan tindakan yang dilakukan menurut kitab-kitab tambahan Veda. Begitu pula 4 prinsip dharma, kebenaran, ketapaan, karunia, dan kesucian, serta tugas-tugas dalam 4 golongan sosial semuanya terwujud. Purport: eating, sleeping, defending, and mating are the 4 principles of material bodily demands, which are common to both the animals and human society. To distinguish human society from the animals, there is a performance of religious activities in terms of the social status and orders of life. They are all clearly mentioned in the Vedic literatures and were manifested by Brahma when the 4 Vedas were generated from his 4 mouths. Thus, the duties of humankind in terms of the status and social orders were established to be observed by the civilized man. Those who are traditionally follow these principles are called Aryans or progressive human beings. Penjelasan: makan, tidur, bela diri, dan berketurunan adalah 4 prinsip tuntutan badan material yang lumrah baik bagi binatang maupun manusia. Untuk membedakan masyarakat manusia dengan binatang, ada pelaksanaan kegiatan keagamaan sesuai dengan status sosial dan golongan kehidupan. Semua ini disebutkan dengan jelas dalam sastra-sastra Veda dan diwujudkan oleh Brahma ketika 4 Veda keluar dari keempat mulutnya. Dengan demikian, kewajiban umat manusia menurut status dan golongan sosial ditetapkan untuk dilakukan oleh orang-orang yang beradab. Mereka yang mengikuti prinsip-prinsip ini secara tradisi disebut para Arya atau masyarakat manusia yang sudah maju.
Hare Krishna. Hormat saya. Hormat. The four kinds of paraphernalia for conducting the fire sacrifice became manifest. The performer, the chanter, the offerer, the fire, and the action performed in terms of the supplementary Vedas. Also the four principles of religiosity, truth, austerity, mercy, and cleanliness, and the duties in the four social orders all became manifest. 4 jenis perlengkapan untuk melaksanakan korban suci api terwujud. Pelaksana yang mengucapkan, yang persembahkan api, dan tindakan yang dilakukan menurut kitab-kitab tambahan Veda. Begitu pula 4 prinsip dharma, kebenaran, petapaan, karunia, dan kesucian, serta tugas-tugas dalam 4 golongan sosial semua terwujud. Hare Krishna. Here it is said that eating, sleeping, defending, and mating is the 4 principles of animal life. Di sini dijelaskan bahwa makan, tidur, bela diri, dan keturunan adalah 4 prinsip kehidupan binatang. And it's clearly mentioned that human being should follow Vedic system. Dan dengan jelas disebutkan bahwa manusia harus mengikuti sistem dalam kitab suci Veda. Yes, therefore he is called civilized. Oleh karena itu manusia dikatakan beradab. Oh, civilized. Beradab. Bradam. B. End with B. Beradab. Bradam. No. End with B. Bradam. Beradab. Okay. Sabya. In Sanskrit it's called Sabyata. The civilization, Sabyata. And who is like civilization means one who is civilized, he can sit in the sabha. Sabha means assembly of devotees. Jadi kehidupan manusia yang beradab. Yes, in Sanskrit, sabha means assembly of devotees. Yes. Jadi Arya itu artinya seorang yang beradab, dan orang yang beradab ini artinya seorang yang bisa duduk dalam suatu pertemuan dari para penyembah. Yeah. And this person also is called Arya. It's not mentioned that some nationality, some only India the Arya like this. No. Who is following all Vedic principles, he is Arya. Dan mereka juga dikenal dengan nama Arya. Jadi Arya ini tidak dimaksudkan untuk negara manapun. Mereka yang bisa mengikuti prinsip-prinsip dalam Veda, mereka bisa disebut sebagai Arya. Yes, and 3 categories of society. They can do yagya, they can give charity, dana, and can study Vedas. Ada 3 jenis Do yagya, give charity, study 3 jenis golongan manusia. Mereka yang bisa melakukan yadnya, mereka yang bisa memberikan sumbangan, dan mereka yang bisa studying Veda. Mereka yang mempelajari kitab suci Veda. But actually, they doing this. But actually, only Brahmanas really they do it in society. Only Brahmanas they doing yagya, giving charity, studying Vedas, and others are doing, like we can say, by mercy of Brahmanas. Tapi semua orang bisa melakukan ini. Dan sebenarnya semua ini hanya bisa dilakukan oleh Brahmana, seperti melakukan yadnya, memberikan sumbangan, dan belajar Veda. Dan orang-orang yang bisa melakukan hal ini, mereka sudah diberikan karunia oleh Brahmana. Yes, the reason is when one is having money, but only Brahmanas know how to use this money for the pleasure of Krishna. We don't know. Therefore we give money to Brahman. Brahman knows.
Jadi orang-orang mereka memberikan sumbangan, tapi hanya Brahmana yang tahu bagaimana cara menggunakan uang ini untuk melakukan pelayanan kepada Krishna. Yes, there are some Kshatriya, Vaishya, they also Dvija. They have, like we can say, sacred thread, they're also studying Vedas, doing yagya, they're also giving charity, but specifically actually only Brahman should do it. Para Brahmana dan Kshatriya mereka disebut dengan Dwija karena mereka memiliki tali suci. Tapi sebenarnya mereka juga melakukan niatnya, memberikan sumbangan dan juga mempelajari Veda. Tapi sebenarnya hanya Brahmana saja yang bisa melakukan. So we all depends on Brahmana. The topmost Brahman is Vaishnava. Kehidupan kita tergantung dari para Brahmana, dan Brahmana yang tertinggi adalah para Vaishnava. Yes. Who is putting on saffron dress? It should be Brahman. Perfect Brahman, yes. Seorang yang memakai pakaian saffron, dia harus menjadi seorang Brahmana yang sempurna. Yeah, otherwise he will fall down. Kalau tidak, dia akan jatuh. Yeah. And in society, it should be like example. So Brahman should be like example. And Prabhupada said, we are making Brahmanical society. Our movement only to make Brahmanas. Prabhupada said. Seorang Brahmana itu harus bisa memberikan contoh dalam kehidupan masyarakat. Dan Prabhupada menjelaskan bahwa masyarakat sadar Krishna ini adalah masyarakat yang berdekatan untuk membangun para Brahmana. Yes, Brahman will be engaged in seva, and he also engaging others in Krishna seva. That is Brahmana's activities. Brahmana sibuk dalam sewa dan juga sewa-sewa lainnya. Itulah kegiatan dari Brahmana. And why chaotic condition in society? Why so much disturbance? Because lackness of Brahmanas. No Brahmanas are there. Di dalam masyarakat ini sekarang ini banyak sekali ada gangguan-gangguan dan masalah. Hal ini disebabkan karena dalam masyarakat tersebut tidak ada Brahmana. Yeah. Actually, Brahmanas should be everywhere, not only in India or Bali. Brahmanas should be everywhere. Brahmana itu harus berada di mana-mana, tidak hanya berada di India ataupun di Bali. But nowadays we see so many problems in the world. So fighting is going on, people dying. Like even in my country, I left country, there's people dying due to war because no Brahmanas are there. Sekarang ini di negara-negara lain di berbagai negara banyak sekali terdapat masalah seperti peperangan, kematian, dan juga di Rusia juga banyak sekali orang-orang yang meninggal. Hal ini terjadi karena di sana tidak ada Brahman. It's question only about education and getting knowledge. It's not like, oh, in Bali we have very few Brahmanas. No. If you're getting education, there will be many Brahmanas. Ini adalah masalah bagaimana kita mendapatkan pengetahuan. Yes, if we get education from few devotees, there will be more Brahmanas. Jika kita mendapatkan pengetahuan dari para penyembah, maka kita akan kita akan bisa membentuk para Brahman. Yes. So, why we should do these things? Doing yagya, doing charity, studying Vedas. Why we should do these things? Only to be connected with Krishna. That's only meaning. Kenapa kita melakukan
lakukan niatnya, memberikan sumbangan untuk belajar Weda. Hal ini dimaksudkan supaya kita bisa terhubung kepada Krishna. Yes, when Srila Gaura Govinda Swami came in Bali, he was not speaking high tattva philosophy to devotees. Ketika Guru Govinda Swami datang ke Bali, beliau tidak memberikan pelajaran yang sangat tinggi. Yes, because no one could understand. Like I heard this recollection of Sundarananda Prabhu, Premanjali Mataji. So no one could understand this high philosophy. But now time is come. So much mercy you got. So now you can understand Tattva. So you go deeper. Now everyone will become Brahmana. Jadi pada waktu itu tidak ada yang bisa belum ada yang bisa memahami pengetahuan yang sangat tinggi. Tapi sekarang karena sudah waktunya kita bisa memberikan pengetahuan yang lebih tinggi lagi. So why? Because this our connection with Krishna will be more strong if you understand also Tattva, Shastra, what Shastra is saying. Maybe not stories, not so sweet, but our connection will be strong. If you listen this Tattva, philosophy, maybe not so sweet, but our connection with Krishna more strong. Yes. Jadi sekarang kita bisa pelajari pengetahuan ini supaya kita mengerti Tattva ini. Walaupun ada filsafat dan juga cerita-cerita yang mungkin tidak terdengar manis, tapi ini akan memperkuat hubungan kita dengan Krishna. Yes. Nah, maksudnya gini, Tattva itu bukan cerita yang manis, ya, tapi itu koneksinya akan bukan Tattva dan cerita manis, bukan. Itu Tattva itu berbeda, mungkin tidak semanis seperti cerita gitu. Itu maksudnya. Jadi poinnya beda, tadi pernyataan tadi dengan maknanya beda sekali. Ya. Ya. We already said this. Janama saphalata Krishna darasana ja bhagi hoi nache kapara. With Bhaktivinoda Thakur Bhajan. This life will become successful when at least one time we can see Krishna. Acharya said. Dikatakan bahwa kehidupan kita akan menjadi sukses jika dalam hidup ini kita bisa sekali saja bisa melihat Krishna. Yes, all this process are given only to have darshan of Krishna. Semua proses yang kita lakukan ini adalah dimaksudkan untuk memberikan kita kesempatan untuk mendapat darsan kepada Krishna. You understand Janardana? Janardana apakah mengerti? Understood? No sleeping. Jangan lengah. Jangan. Bahasa Indonesia jangan lengah gitu maksudnya. What Krishna's position is? Where is Krishna? Janardana Prabhu, where is Krishna? Janardana, manakah Krishna berada? Hiranmayena patrena satyasya pihitam mukam tatam pushana pavrinu satya dharmaya drishtaya. Hiranmayena patrena, you understand? Apa artinya Hiranmayena Patrena? Krishna is hiding from you in golden box. Krishna bersembunyi dari kita di dalam suatu kotak emas. You're looking at Krishna, you see, not Krishna, shining, so much shining. Ketika kita melihat Krishna, kita hanya akan melihat cahaya yang cemerlang. Yeah, so many, so nice, Maya's energy, so nice. Jadi energi Maya ini adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. So many nice things in this material world. Yes, Janardana. Di dunia material ini ada begitu banyak hal yang sangat In this material world. menyenangkan, Di dalam menarik. dunia itu.
No, Prabhu. You like Bali? Bali very beautiful. Yes. Bali itu sangat indah. You want now go to beach? Jangan mau ke pantai sekarang? You want go? No. But it's so beautiful. More beautiful than here. Pantai itu sangat indah daripada di sini. You can say why you don't want to go. This explain. Coba jelaskan kenapa Janardana tidak mau ke pantai. Pakai bahasa Indonesia. Because there's no Krishna. No prasad is there. Krishna is everywhere. You don't know? Krishna is everywhere. Krishna ada di mana-mana. Prabu tidak tahu. Yes. You go on beach also Krishna is there everywhere. Krishna juga ada di sana. So you don't know many things. Jadi Prabu belum bisa menyadari. You should listen more. So we don't see Krishna maybe. We see some golden box, Jadi, golden container. kita ini masih melihat kotak emas dan tidak bisa melihat Krishna. Krishna is remaining inside. Krishna ada di dalam kotak itu. That means Krishna is covered by his effulgence coming out from his body. Krishna dilindungi oleh cahaya yang berasal dari tubuh beliau. Yeah. So therefore, Krishna said, "Naham prakasha sarvasya yugamaya samavrita." I'm not available for everyone's vision, so everyone cannot see me. I'm covered by mine. Jadi dalam bab kita jelaskan beliau saya tidak I'm not available for everyone. saya tidak bisa dilihat oleh siapapun. Everyone cannot see me Siapapun tidak bisa melihat saya because I'm covered by mine. karena saya Covered. ditutupi oleh maya. Yes, like this. Krishna is hiding. Mugdho yamna vijanati lokoma amajamavyaya. So then what devotee will do? Devotee will ask, how long he will be out of my vision? Jadi apa yang akan dilakukan oleh penyembah? Penyembah akan berkata, How long he will remain far away from me? That is question. berapa lama Anda akan selalu bersembunyi dari hamba? So, please tell me, Janardana Prabhu, if Krishna is hiding from you, so how can you see Krishna? Janardana, jika Krishna sembunyi dari Prabu, bagaimana cara Anda melihat Krishna? You have idea? Bagaimana caranya Prabu supaya bisa melihat Krishna? Kalau Krishna bersembunyi. Chanting Mahamantra. Bahu Janma Shravana Kirtana. It is said to Shastra. You can chant million lives, you cannot see Krishna. Jadi dalam bab kita disebutkan bahwa walaupun kita bisa mengucapkan mantra selama berkali-kali kelahiran, tapi kita belum tentu bisa melihat Krishna. You can help him. You're his friend. You can help him. Yes. Bersama bantu menjawab. I said, we don't see Krishna. We see only golden books. So much happiness. Jadi kita hanya bisa melihat kotak emas dan tidak mampu melihat Krishna. Who is seeing Krishna? He is very attentive. Dia yang melihat Krishna, dia akan menjadi lebih perhatian. Yes, because Krishna everywhere. Karena Krishna is everywhere. Krishna berada di mana-mana.
You're not attentive. I'm asking, you don't understand. Tadi Prabu tidak begitu perhatian ketika ditanya. So what's question to you? So how we can see Krishna if we cannot see? Bagaimana caranya kita melihat Krishna kalau Krishna bersembunyi? Not possible. Tidaklah mungkin. Maybe Kamala can help us. Kamala bisa memberikan jawaban. Ini atas karunia Krishna sendiri dan juga penyembah. By the mercy of Vaishnava Krishna. Our Vaishnava also is not manifesting very easily himself. Vaishnava also hiding. Vaishnava itu tidak bisa dilihat oleh kita dan mereka sifat-sifat mereka juga tersembunyi. That is problem. So how? Who can say? Siapa yang bisa menjawab? Seeing our material body to the transcendental body. When it will happen? How it is possible to change body? By the devotional service. Mind will not leave you. You will try to change, mind will not leave you. Mind will give another body. Okay, everyone now surrender, yes? Because now we in bad condition, we cannot give answer. Yes? Jadi sekarang kita semua berserah diri dan karena kita masih terikat, kita tidak bisa memberikan jawaban. Because when devotee cannot understand something, is confused. So then he is surrendering. Ketika penyembah tidak memahami sesuatu, dia menjadi bingung. Oleh karena itulah dia akan berserah diri. It is like, the answer is until pure devotee, Krishna Bhakti himself will not develop desire to manifest himself, it will not happen. Jadi jawabannya jika ada penyembah Krishna atau Krishna, jika beliau belum ingin menunjukkan dirinya, maka kita tidak akan bisa melihat. If sadhu guru will not develop desire, you cannot see him. You will not develop desire, not having desire, you cannot see him. Jika beliau belum mengembangkan keinginan, maka kita tidak akan mampu melihat beliau. Yes. So what we can? Jika seseorang tidak mengembangkan belum melihat, lalu dia akan Correct. Yes. reverse. Jika kita belum memiliki keinginan untuk melihat beliau, maka kita tidak akan bisa melihat beliau. Not possible to speak. Very difficult to explain. even in Indonesia. But we should try. Yes. So, how we can make like guru, sadhu to develop desire, so that he will manifest himself before us. Because if he doesn't want, we cannot see sadhu. If we cannot see sadhu, we cannot see Krishna. Jadi kita harus mengembangkan keinginan untuk melihat beliau. Maka beliau pasti akan menunjukkan dirinya di hadapan kita. Karena jika kita tidak punya keinginan untuk melihat sadhu, kita tidak bisa melihat sadhu. Dan ketika kita tidak melihat sadhu, kita juga tidak akan bisa melihat Krishna. You can say? Okay, I should cry. Are you crying, Janardana? Janardana, apakah menangis? Are you crying in your heart? Apakah menangis di dalam hati? Di dalam hati? No. If no prasad will be 3 days, you will cry. Jika Janardana tidak dapat prasad 3 hari, apakah akan menangis? Yes. Yes. That is a problem. Yes. Jadi inilah masalah. We should cry. I cannot. If we not crying, we cannot see nor Krishna nor Krishna Bhakta. We are not able to see.
Jika kita tidak menangis, kita tidak akan bisa melihat Krishna dan juga Krishna Bhakta. Yes, we're saying we're doing seva. Yes, Kita every day. kita melakukan sewa setiap hari. But we have so many desires in heart, and we cannot see Guru and Krishna. What type of seva? Tapi kita memiliki begitu banyak keinginan dalam diri hati kita, dan kita tidak bisa. How we can say it is seva if we cannot see Guru and Krishna because of so many desires? Tapi karena kita memiliki banyak keinginan, maka kita tidak bisa melihat Guru dan Krishna. Yes. Who is crying? Someone is crying. Apakah ada yang menangis untuk Krishna? Kamala Krishna is crying sometimes. That means if you're crying, you can see Guru. At least you can see Guru. But I'm not saying about Krishna, but at least you can see Guru. Ketika kita bisa menangis, paling tidak kita bisa melihat Guru, walaupun kita belum bisa melihat Krishna. Everyone understand? What does it mean to see Guru? Apakah ada yang tahu artinya? Apa artinya ketika kita melihat Guru? Janardana, Prabhu, you understand? Janardana mengerti? What does it mean to see Guru? Apa artinya ketika kita bisa melihat Guru? I explain? Yes. When you see Guru, it doesn't mean you see his body, what he's eating, sleeping, like you. When you see Guru, that means you see that is non-different than Krishna. Krishna inside his heart is giving this Krishna from his heart to your heart. That means you see Guru. Ketika kita melihat Guru, bukan berarti kita bisa melihat apa saja yang dilakukan oleh Guru kita. Ketika kita melihat Guru, artinya Guru itu memiliki artinya Guru tidak memiliki perbedaan dengan Krishna. Karena Guru memiliki Krishna di dalam hati beliau, dan Guru berusaha untuk memberikan Krishna pada Janardana. Giving Krishna Kembali from his heart to his heart. dari dia dia menyiksa Guru itu hanya ketika dia dalam pelayanan Krishna, sehingga Krishna muncul di dalam hatinya sebagai gurunya. Understand? Understand? Bukan Janardana. pakai Krishna ini, ya, poinnya slokanya itu, lalu ngerti slokanya? Ada sloka. Hanya karena atas karunia Krishna seorang mendapatkan guru, karena guru seorang mendapatkan Krishna. Jadi kalau anda mau melihat Guru, berarti Krishna memberikannya kepada anda. Itu poin. Ya. You understand? That means whatever Guru said, I'm trying to do. I'm always trying. I'm thinking because I want to give pleasure for him. Therefore I'm here. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Guru, saya akan berusaha melakukannya. Karena saya di sini adalah dimaksudkan untuk memuaskan Guru saya. So maybe Kamala Krishna Prabhu, you can help. So why you not going to beach? What is the reason? Kamala bisa berikan jawaban. Kenapa To see beach. tidak mau pergi ke pantai? Mau cycle. karena di sini adalah guru kita. Hah? Apa? Itu dengan melakukan pelayanan sini kita belajar dari praktikum. Kurang keras ini bingung. Kenapa saya tidak ingin berpantai? Karena di sini adalah guru kita atau rumah. Jadi dengan kita memang seperti pantai juga ada Krishna, tapi dijelaskan bahwa kita melakukan pelayanan di guru lihat atau di rumah guru seperti itu akan lebih memungkinkan untuk bagaimana kita menjadi saudara Krishna. Because here is the house of Guru,
Yes. And of course, Krishna is everywhere. But when we seva in house of Guru, we can realize Krishna. Answer. Very nice. Guru Griha. Because Guru is not happy if you go there. Guru is happy when you engage in Krishna seva. Therefore you are here. Yes. Guru tidak akan bahagia jika kita pergi ke pantai. Dan jadi guru kan lebih Guru is happy when you engage in Krishna seva. You're doing Krishna seva. Yes. Guru akan lebih bahagia jika kita bisa jadi sibuk dalam pelayanan bakti kepada Krishna. Janardhan Prabhu, when I asked, he said, I will not go on sea beach because Krishna is not there. But actually Krishna is everywhere, but Guru is not there. Janardana ketika berikan jawaban tidak mau ke pantai, jawabannya adalah karena Krishna tidak ada di sana. Tapi sebenarnya Krishna ada di mana-mana. Tapi Guru tidak ada di sana. This Krishna consciousness, in other words, we can say like Guru consciousness. If we have Guru, we surrender to Guru, then we can say we devotee. Devotee. Penyembah. We can say we are devotee. Kesadaran Krishna itu juga bisa disebut sebagai kesadaran terhadap Guru. Yes. Dan jika kita bisa melihat Guru, kita bisa disebut sebagai seorang penyembah. Yes. And we can ask question, where is Guru? Yes? Where is Guru? We don't know. Where is Guru? Guru very rarely coming? Yes? Where is Guru? This question. Jadi pertanyaannya, di manakah Guru kita? Kita tidak bisa melihat beliau. Dan beliau juga jarang sekali datang ke tempat kita. If you cannot see Guru, that means what? Vaishnava Prabhu. If you cannot see Guru, that means, what does it mean? Jika kita tidak bisa melihat Guru, apa artinya? Jangan lihat ke komputer, dengerin aja. Pasti nggak ada. Jangan lihat ke komputer. Dengan ke wajah lo. Jangan ke sana nanti. Interactive class. Kalau kita tidak bisa melihat Guru, apakah artinya? You cannot see Guru, that means, what does it mean? Kita tidak bisa melihat Guru, apa artinya? That means Guru far away? Apakah artinya Guru masih jauh dari kita? Enggak. Guru itu selalu ada di hati diri beliau. Jika misalnya kita tidak ada, kalau kita tidak bisa melihat Guru, artinya kita suruh sibuk lagi belajar. When we cannot see Guru, that's when we should be more engaged in devotional service. If we cannot see Guru, we cannot be engaged in devotional service. We have no desire. That means if you cannot see Guru now, that means you have never seen Guru in your life. Because if you see Guru, you have Guru Darshan, you will always see Guru. That is meaning. Jika kita tidak bisa melihat Guru, itu artinya kita tidak pernah melihat Guru kita. Dan kalau kita bisa melihat Guru, artinya kita sudah pernah melihat atau darsan pada Guru. Yes. Even sometimes maybe Janardhan Prabhu develop desire, go to sea beach. But immediately remembrance will come. Oh, my Guru doesn't like this. He will come back. Jadi ketika misalnya Janardana ingin pergi ke pantai dan sampainya di sana tiba-tiba Janardana teringat, oh Guru saya tidak akan senang kalau saya pergi ke pantai. Yes. Otherwise, if you have desire for enjoyment, you cannot see Guru. Ketika kita ingin mencari kesenangan duniawi, kita tidak bisa melihat Guru. But we have desire for enjoyment. Tapi kita sekarang masih memiliki keinginan untuk menikmati. Yes. We want laughing, dancing, enjoying, no? Sleeping. Yes.
Jadi sekarang ini kita masih ingin bersenang-senang, menikmati tidur. That means we should cry. Inside our heart we should cry always. So please, Gurudev, show a mercy on me that I can see you. Yes. Jadi dalam hati kita harus menangis dan berdoa, wahai Gurudev, mohon berikan karunia supaya hamba bisa melihat Anda. As I said, first of all, we should become free from doubts. Yes. When we become free from doubts, then we can see Guru. Kita juga harus menghilangkan keraguan kita supaya kita bisa melihat Guru. Other situation can come. We can listen someone who is not Guru. My friend, my best friend, he will give me some advice. Then anartha will increase, not Krishna will appear. Anartha will increase. Lalu dalam keadaan lainnya, ketika kita mendapatkan nasihat dari kawan-kawan atau kawan dekat kita yang bukannya kita mendapat keuntungan, tapi akan muncul berbagai macam anartha. What is Guru business? Guru business give Krishna. When Guru is giving Krishna, Krishna is very heavy, very difficult to carry Krishna. Very difficult. He's very heavy. Jadi urusan utama seorang guru adalah memberikan Krishna pada kita semua. Dan giving Krishna is very heavy. You cannot carry very heavy. Dan ketika guru memberikan Krishna pada memberikan Krishna di mana itu Krishna artinya berat. Jadi kita harus memanggulnya dengan berat sekali Krishna. And if you're really getting Krishna, it's not easy thing. Because you're always feeling some responsibility. Or I should be ideal devotee, I should follow nicely, I should be attentive. Because Krishna is very heavy. You becoming weak, Krishna will fall down. Yes? Ketika kita mendapatkan Krishna, dan karena Krishna, membawa Krishna itu adalah tugas yang berat, kita juga akan dapatkan tanggung jawab yang berat, seperti menjadi penyembah yang baik, menjadi penyembah yang ideal dan bisa memberikan contoh. Dan kalau kita tidak kuat, maka Krishna akan jatuh dari tangan kita. Yeah. When Guru is also heavy. Guru in Sanskrit word that means heavy, because Guru is having Krishna. Therefore Guru is heavy. Jadi dalam Sanskrit guru juga berarti berat, karena tugas guru itu adalah membawa Krishna. One problem is when we want to be heavy. I also want to be heavy. That means I'm not surrendered to my Guru. Guru is heavy, I'm also heavy. Let us compare who is more heavy. Yes. Guru is heavy, and I'm also heavy. Who is more? Guru artinya berat dan kita juga berarti berat. Jadi kalau dibandingkan manakah yang lebih kuat? Yes. Why? I'm heavy due to my material desires. So many plans I have, so many ideas. I want this. Yes, therefore I'm so heavy. Saya juga merasa berat karena sibuk dalam kegiatan material dan juga saya punya banyak memiliki rencana-rencana material. Oleh karena itu saya merasa sangat berat. Due to my pride. Dan karena rasa kebanggaan saya. But now you have no pride, because you're very young, you're very nice devotees. Very simple. You have no pride. Jadi kita tidak memiliki kebanggaan karena kita masih muda, sederhana dan juga sederhana. So you should become always like this, not grown up. Remain in this position. Then no pride will be in your life. Kita harus tetap seperti ini dan tidak perlu
bertambah dewasa dan tetaplah menjadi sederhana dan Tetaplah seperti ini sederhana. You can? Jangan problem. You can. Sederhana mengerti? Yes, no, very good. Always be brahmachari. Sederhana harus tetap jadi brahmacari. Yeah. No, possible if you don't know tattva, not possible be brahmachari always. Jika kita tidak tahu tattva, tidak bisa menjadi brahmacari. This brahmachari, vanaprastha, sannyasi, they know tattva. Therefore, they can remain in their position. Jadi brahmacari, vanaprastha dan sannyasi mereka mengetahui tattva sehingga mereka tetap bisa bertahan. They listen. They have tukshotra listening. Dan kita juga harus banyak mendengarkan. And grihasthas who are listening Krishna Katha, they know different than sannyasis. Dan grihastha yang mendengarkan Krishna Katha, mereka tidak memiliki perbedaan dengan sannyasi. But when pride will come, what will happen? Ketika kebanggaan muncul, apa yang terjadi? We will be starting measuring. Yes, we will measure Guru and measure Krishna. Who is more heavy? Tapi ketika kebanggaan muncul, kita mulai membandingkan mana yang lebih berat, saya atau Guru. Yes, then doubts increasing day by day. Dan keraguan akan berkembang hari demi hari. Like, for example, whatever I use for Guru, I also need that. So, therefore I became Guru. A Guru became Laghu. Laghu means very light. Yes. What I use in the seva for Guru, what I am giving to Guru, now I also need this. Oh, Guru is enjoying facilities, I also need. Yes. Jadi apa yang ingin didapatkan Guru, saya juga harus mendapatkan hal yang sama seperti Guru saya. Karena itu artinya berat, Guru is becoming menjadi Laghu. Karena itu Guru yang artinya berat berubah menjadi lagu atau ringan. You know the story about 4 rasagula? Apakah ada yang tahu cerita tentang 4 rasa gula? One Guru asked disciple, bring me 4 rasagula. Jadi seorang guru memberikan perintah pada muridnya, bawakan saya 4 rasa gula. So the disciple was bringing rasagula, then he thought, when I will come to Guru Maharaj, anyway he will give 1 rasagula to me. So why I will not take it now? Setiap kali dia pada waktu itu dia bawa rasa gula. Tapi ketika dia Yes, why I will not take now rasagula? 1. setiap kali dia menemui gurunya, dia selalu mendapatkan satu rasa gula. Kemudian dia berpikir, kenapa sekarang saya tidak ambil saja 1 rasa gula? Then he bringing 3 rasagulas. Then he thinking, 3 is not auspicious. Therefore, 1 I should take also. Lalu dia membawakan 3 rasa gula. Tapi kemudian dia berpikir, oh kalau jumlahnya 3 berarti tidak akan muncul. Lebih baik saya makan saja lagi 1. Then he's bringing 2. He's thinking, anyway, I will bring 2. 1 he will take, 1 he will give to me. So I can take now also. Karena dia sudah membawa 2, kemudian dia lagi berpikir, oh karena saya punya 2, saya akan berikan 1 untuk guru saya dan lagi 1-nya saya akan makan sendiri. Then bringing 1 rasagula, but Guru told me bring 4 rasagulas. So Guru will chastise me. So he will anyway chastise me. Therefore I take also 1 and not bring any rasagula because Guru anyway will chastise me. Guru saya sudah memberitakan saya untuk membawa 4 rasa gula, tapi sekarang tinggal 1. Lebih baik saya makan sekarang. Jadi saya pasti tidak akan dihukum. You understand, Janardana, what is the meaning?
Dan Anda mengerti apa artinya? No. Okay, I give another story. Upamanyu story. Jadi cerita berikutnya tentang Upamanyu. You know Upamanyu story? Upamanyu. No? Apakah tahu cerita Upamanyu? Upamanyu was Guru's disciple. He was very fat, big body. Upamanyu adalah seorang siswa yang seorang murid yang memiliki badan yang gemuk. Sisya. Siswa. Sisya, okay. And Guru told him, Upamanyu, you should care about cows, my cows. So Upamanyu was caring about cows of Gurudev. And when he was coming evening time, coming back, Guru is giving him some food. Otherwise he cannot eat. Gurunya memberikannya perintah untuk menjaga sapi-sapinya. Dan ketika malam, ketika dia kembali, gurunya hanya memberikan beberapa makanan saja. Dan kalau tidak demikian, dia tidak akan bisa makan. So really brahmachari is taking prasad only after Guru. Yes. Jadi seorang brahmachari itu hanya bisa makan jika gurunya sudah selesai. If Guru is giving nothing, brahmachari is fasting. Jika gurunya tidak memberikan apa-apa, maka seorang brahmachari itu harus puasa. So, but this Upamanyu, he was very hungry. And he started, after calves, drinking milk from the cow. He also was milking and drinking milk from the cow. Upamanyu merasa sangat lapar, dan ketika anak sapi ini sudah selesai menyusui dari induknya, dia juga kemudian memerah susu sambil meminum susu dari sapi. And when he was coming back to Guru's ashram, Guru said, "Oh, you're so fat still. What are you eating?" Lalu dia kembali ke ashram gurunya dan gurunya bertanya, "Oh, kamu kenapa dulu masih gemuk begitu? Apa yang telah kamu makan?" Upamanyu said, "I'm milking cow and taking some milk and I'm feeding my body nicely." Upamanyu menjawab, "Saya telah memerah susu sapi dan saya juga meminum susu tersebut, sehingga saya sudah maintaining my body nicely. Dan saya telah menjaga badan saya dengan baik." Guru said, "Did I tell you to take milk from the cow? This is my cow. Why are you taking milk without my permission?" Gurunya menjawab, "Apakah saya tadi memerintahkanmu untuk minum susu dari sapi ini? Sapi ini adalah milik saya. Kamu tidak boleh mengambilnya begitu saja." Cow. Yes, sapi. Sapi Guru Deva. So Upamanyu said, "Okay, Guru Maharaj, I will follow." Guru said, "Okay, only when I give you prasad, you should take." Okay. Then next day, Upamanyu was going on the pasturing, this cow by pasturing on the ground. He was caring about cows, but still he was fat. Still he was coming so fat. So Guru was asking, "What are you eating now?" Kemudian Upamanyu menjawab, "Baiklah Guru Maharaj, Gurudev, saya akan mengikuti perintah." Kemudian gurunya memberitahukan, "Jadi mulai sekarang apapun, kamu boleh makan jika saya memberikan kamu pesan." Kemudian setelah itu Upamanyu, keesokan harinya Upamanyu kembali mengembalakan sapinya di padang rumput. Dan ketika kembali lagi ke ashram, dia badannya masih saja kelihatan gemuk. Yeah. So Guru said, "What are you taking? What are you taking? Tell me." Gurunya bertanya, apa yang telah kamu makan? Guru Maharaj, I'm not taking milk from the cows. You said I'm not taking. Guru Maharaj, saya tidak lagi minum susu dari sapi-sapi. But when cows, they're taking milk from the cow, mother cow, some foam is there, and I licking this foam. Then I feeding my body nicely. Tapi ketika
Setelah anak sapi itu selesai menyusui dari induknya, di mulut sapi itu ada sisa buih-buih dari susu itu. Dan saya menjilati buih tersebut sehingga saya bisa menjaga badan saya dengan baik. Understood? Then Guru said, no, did I tell you that you should take the foam from the cows? Did I tell you? You should follow my order. Okay, I will follow your order, Guru Maharaj. Jadi gurunya berkata, apakah saya pernah menyuruhmu untuk meminum busa-busa dari susu itu? Busa-busa dari mulut anak sapi itu? I will follow your order, Guru Maharaj. And, Kamu tidak boleh. so next day Upamanyu again came with cows, and he was feeling so much hunger. He was suffering too much because his body very big. Yes, suffering too much. He was very weak, and he could not take running after the cows. Yes. Jadi keesokan harinya ketika mengembala, dia merasa sangat kelaparan dan badannya menjadi lemah. Dia juga tidak mampu berlari mengejar sapi-sapi. So he took some berries in the forest, some leaves, berries, and it was poison tree. So, but he didn't know. He just took because he was so hungry. Kemudian di hutan dia menemukan buah beri yang sangat beracun dan dia tidak tahu bahwa buah ini sangatlah beracun. Dia tetap mengambilnya karena merasa sangat lapar. After taking this, he became blind. Setelah makan buah ini dia menjadi buta. And he could not find the way, and he fell down in the, you can say, ditch, like in the dry well. Okay, dry well. Yes. Dia tidak bisa melihat apa-apa dan akhirnya dia jatuh ke sebuah sumur kering. And he was crying. Dan dia menangis. Understand, Janardhan Prabhu? Janardhan mengerti? He was crying. Because before he was not crying. Now he is crying. Sebelumnya dia tidak pernah menangis, tapi sekarang dia menangis. And the Guru didn't sleep that night. Dan gurunya tidak tidur malam itu. He was thinking, where is my Upamanyu? What happened with him? Beliau berpikir, di mana Upamanyu? Apa yang telah terjadi padanya? Some cows came back to ashram. Some cows went other direction. Beberapa sapi kembali pulang ke ashram dan yang lain, sisanya yang lain menuju ke arah lain. So Guru starting to search where is Upamanyu, and he heard Upamanyu was crying, Guru Maharaj, I'm here. Yes. Kemudian gurunya mencari Upamanyu dan kemudian mendengarkan teriakannya. Guru Maharaj, tolong saya. Yes. And Guru gave him back his vision. Dan gurunya kemudian mengembalikan penglihatannya. Yes. Because he was crying. Karena dia menangis. You understood the meaning of this story? Jadi Janardana mengerti maksud dari cerita itu. If you're crying, you can get darshan of Guru. If you get darshan of Guru, you will follow his order always. Jika kita menangis, kita akan bisa mendapatkan darsan dari Guru. Dan setelah mendapatkan darsan, kita bisa mengikuti semua perintah-perintah. Don't think about your enjoyment. Thinking only how to please Guru. Jangan berpikir untuk memuaskan diri kita sendiri, tapi bagaimana cara kita melayani Guru. Yes, understood? So the meaning of the Vedas is to accept Guru. So all Vedic Varnashrama system, all idea of Varnashrama is everyone should accept Vaishnava Guru and become Vaishnava. That is the meaning of Varnashrama. Jadi Veda artinya menerima Guru dan sistem Varnasrama Dharma dalam Veda maksudkan supaya Yes, to accept Guru. untuk menerima Guru. Yes. Then society will be very peaceful. Yes.
No disturbance will be in society. Dengan demikian dalam masyarakat kita akan menjadi damai dan tidak akan ada masalah. Okay? Now we stop. Jai Granth Maharaj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Guru Maharaj ki jai, Ananta Koti Vaishnava ki jai, Jai Gaura Prabhu. Question? Pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan. Ada? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Okay. Oke. Janardana Prabhu understood? Nah, mengerti? Yes. What you understood? Apa yang bisa Can you tell? dipahami dari yang tadi? The point of the class, the point is to search for the guru. Search. How to search for a guru? Bagaimana cara kita mencari guru? Yeah, microphone. Bukan? Mulai. Sir, how you can serve if you cannot see? No Guru, no Krishna. Bagaimana cara kita melayani jika kita tidak bisa melihat guru? Cry and surrender. Oh, yes. You should cry. Krishna show mercy on me, I can see Guru and Krishna. Yes. Jika kita menangis, maka Krishna akan berikan penglihatan pada guru dan juga Krishna. Understood? This big topic, next time we will discuss what does it mean to cry. Jadi ini adalah topik yang sangat besar. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana cara kita menangis. But Upamanya was crying. When he fell down, was blind, he was crying, yes? Upamanyu ketika jatuh ke sumur, dia menangis. You want to cry like this, Upamanyu? Want to cry like Upamanyu? Like this? Apakah Janar bisa menangis seperti Upamanyu? You want to become blind? To fall into dry well? Apakah Janar mau jadi buta dan jatuh ke sumur kering? No. He was crying due to his foolishness. Because he did not listen Guru. Yes, therefore he was crying. Jadi dia menangis karena kebodohannya sendiri dan karena tidak mau mendengarkan guru. Yes, but we should cry before, not after. Jadi kita harus menangis sebelum itu. Yeah, we should cry now. But Krishna, I cannot serve you. I have no Shakti. Give me Shakti, give me power. So that I always think about you, always serve you. Jadi kita harus menangis pada Krishna. Krishna, hamba tidak memiliki kekuatan apapun. Jadi mohonlah berikan hamba kekuatan supaya hamba bisa melayani Anda. Okay? Clear. Sudah jelas? Thank you very much. Matur Sukshma. Mohon. Mawali. Mancha Kaukatur Besi. Kripa, Sidu, Biar, Wajah, Tapi Nampon, Epa, Sejo, Nomor 1.